you see how each letter is fractal, yes? ¿Veis como todas las letras son fractales? Okay, and this is about how the first word of Genesis, Y esto es como la primera palabra del Génesis. the Bible, the first word is Bereshith. Bereshith. La primera palabra es Bereshith. Which Bereshith. means in the Bible it was translated at first in principle the origin of thingness, or in the beginning que se of creation. traduce como en el principio de los tiempos. But actually the letter B there, the first letter, La primera letra, la letra B, if I look at this spiral from the side, I see this B, bait. si miro esta espiral desde el lado, veo esta forma, bet. Now if I walk 1/7 of the way in and look at the center, Si me muevo una séptima parte hacia el lado y miro hacia adentro, the shadow of the same spiral from the different point of view is the letter Resh, R. la sombra de la misma espiral desde un punto de vista diferente es la letra resh, la R. So if I keep walking around from outside in to inside out, when I get inside, Si sigo haciendo esto de dentro a fuera y de fuera a dentro, cuando me meto dentro, when I get to the middle, cuando llego al centro, now looking at that same spiral from the different point of view, I see the letter H, He, Pi. entonces veré, mirando desde un punto de vista diferente, veré la letra H. So this word is the turns of mind necessary to turn inside out on the surface of a donut. O sea que esta palabra es... ¿Can you repeat that? The principle of this word is the turns of mind Vale. El principio de esta palabra son los giros que tiene que hacer tu mente necessary to turn inside out on the surface of a donut. para poder ir de dentro a fuera en la superficie de un donut, para girarlo y ir de dentro a fuera. The symmetry operations. Son las operaciones de simetría necesarias. And that is in the beginning. You see? Y eso es lo que significa en el principio. Yeah, in the beginning of creation. It's true. It's physics. En el principio de la creación, es física pura. You see how sacred it is? It is sacred and it's physics. Así veis lo sagrado que es sagrado y es física. So, to make a word is to nest donuts. Word making is the process of nesting electric fields. Así que el hecho de hacer palabras es simplemente anidar campos eléctricos. This is R-A-Y, raised trace. You see the letters make a word if the electric fields can nest. The letters make a word. Sí, veis como las letras hacen una palabra. So you see the ancient sacred shapes. ¿Veis la H en las formas sagradas? The torus and the feminine. El toroide y los órganos reproductivos femeninos And the bones of the pelvis. y los huesos de la pelvis. Yes. These are the shapes that are made by charge nesting electric fields. Yes. Estas son las formas que genera la carga anidando campos eléctricos. So you get the idea. This was called the glass bead game. Esto fue llamado el... The glass bead game Siddhartha, Gautama. Siddhartha, you know the glass bead game? No, No. Okay. It's okay. But these are glass beads, a glass bead, glass donut, a bead. beat. I don't know the word beat. Canica, cuenta. Cuentas del rosario. Fantástico. Thank you. Gracias. So, Gracias. you see how fun this is, how deep the spiritual mystery can be. If you take ¿Veis qué divertido es este misterio espiritual? the Hebrew letter Si cogéis la letra hebrea and you, instead of as they do in Hebrew, you put the tagen or crownlets on there. See the little 3 arrows? y en vez de como hacen en el hebreo le ponéis como una especie de coronita encima, esas 3 flechitas, Those indicate where you are in the tetrahedron. Here, see these arrows? Yeah, that's. esas flechitas te indican dónde estás en el tetraedro. Yeah, they give you your relative position in the matrix. Te dan tu posición relativa en Matrix. Where if you take off the tagen or crownlet and you put on this vertical and horizontal bar, Si le quitáis la coronita y le ponéis esta barra horizontal, vertical, now the same alphabet is Sanskrit. ahora el mismo alfabeto es sánscrito. You see, these were ancient sacred languages of how to embed electric fields by symmetry. Esto eran antiguos lenguajes